الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى سحب المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اليوم يصادف يوم ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويجب على المؤمنين أن يظهروا الفرح والسرور وأن يتذكروا فيها رسالتها إضافة إلى إيمانها وعبادتها وقيمها وأخلاقها وسلوكها وأسلوب تعاملها مع زوجها وأهل بيتها ومجتمعها. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, saya menyampaikan pesan takwa kepada diri saya dan kepada hadirin hadirat mukminin mukminat sekalian. Hari ini bertepatan dengan peringatan milad Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Karena itu sebagai para pecintanya kita wajib untuk menunjukkan kegembiraan kita atas kelahiran manusia agung ini, seraya mengingat kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau, petuah-petuah yang dibawa oleh beliau, nilai-nilai yang diangkat oleh beliau, termasuk diantaranya adalah kehidupan beliau saat berumah tangga dengan suaminya Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. فقد عاشت مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما يقارب 9 سنوات في حياة زوجية ناجحة ومليئة بالسعادة والاطمئنان والانسجام والوئام رغم الظروف الصعبة التي مر فيها على الصعيد المعيشي والمالي وما تحملاه من أعباء على الصعيد الرسالي وفي مواجهة الانحراف والدفاع عن الإسلام النبوي. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam hidup bersama suaminya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam selama kurang lebih 9 tahun dalam sebuah rumah tangga yang sukses, yang penuh dengan kebahagiaan, meskipun mereka didera oleh berbagai kesulitan, termasuk diantaranya kesulitan keuangan dan kesulitan ekonomi.
Selain juga mereka berdua berhadapan dengan berbagai macam kendala yang dihadapi oleh dakwah Islam pada saat itu, dan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masyarakat muslim di saat itu. إخواني وإخوتي وأعزائي وسادتي، كل زوجة ترغب وتتمنى أن تكون حياتها الزوجية حياة ناجحة، وأن تعيش مع زوجها حياة مستقرة وسعيدة. فما المقومات والعناصر التي تحقق ذلك؟ وما هي القواعد والأساليب التي التزمت بها الزهراء سلام الله عليها حتى جعلت من حياتها الزوجية حياة ناجحة ومنسجمة؟ Saudara-saudaraku sekalian, tentunya ada pertanyaan besar bagi seorang wanita yang ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang baik. Apa yang harus dilakukannya sehingga dia bisa membangun sebuah rumah tangga yang baik dengan suaminya? Kira-kira ada elemen-elemen atau unsur-unsur apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Zahra sehingga beliau berhasil melahirkan dalam kehidupannya sebuah kehidupan rumah tangga yang berhasil, sukses dan penuh dengan kebahagiaan. اليوم نحن نعيش في عالم يزداد فيه كل يوم العصبية، الخلافات العائلية، الطلاق، عدم الزواج، والاختلاف بين الوالد والولد وبين الزوج والزوجة. فما هي المقومات والأساليب التي تستطيع أن توفر لنا حياة ناجحة سعيدة؟ Kita hidup di zaman yang sedemikian kompleks dengan berbagai macam kesulitan yang ada. Kita menyaksikan meningkatnya angka perceraian di tengah-tengah masyarakat kita. Kita menyaksikan adanya unsur-unsur fanatisme golongan keluarga yang mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Mungkin adanya ketidakserasian antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara keluarga suami dengan keluarga istri, yang semua ini akan mengancam keharmonisan kehidupan dalam masyarakat. فبما أن اليوم العالم مليء بنور فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فنريد أن نستلهم من حياتها تلك القواعد والأساليب. ونظرا إلى ضيق الوقت أنا أحكي لكم 5 عناصر في حياتها الزوجية التي استطاعت أن تحقق حياة ناجحة سعيدة. Hari ini kita berada di hari peringatan Sayyidah Fatimah, hari yang dipenuhi dengan cahaya Fatimah Zahra. Ini kita manfaatkan untuk mengambil cahaya dari beliau dan membicarakan tentang permasalahan yang berhubungan dengan masalah membangun rumah tangga yang baik dan sukses seperti yang telah dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Namun karena keterbatasan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan 5 unsur penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang dijalani oleh Sayyidah Fatimah Zahra. وأنا أريد من الإخوة والأخوات أن يتوجهوا إلى هذه النقاط والأساليب وأن يحققوا تلك القواعد والأساليب في حياتهم الزوجية. Karena itu saya menyeru kepada ikhwan, akhwat sekalian, saudara-saudara mukminin dan mukminat untuk memperhatikan poin-poin tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan keseharian. أول تلك الأساليب والقواعد هو تبادل المودة والمحبة بين الزوجة والزوج. Unsur pertama adalah adanya sikap saling menyayangi dan mengasihi antara suami dan istri. من الأمور المهمة في نجاح الحياة الزوجية هو تبادل المودة والمحبة بين الزوجين، بل إن الهدف الأساسي للزواج هو أن يجد كل من الفتاة والشاب سكنا وملجأ يلجأ إليه ويعيش معه الاطمئنان والمودة والرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم آية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Di antara perkara-perkara penting dalam
mendorong kesuksesan sebuah rumah tangga adalah sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami dan istri. Ketika dua orang anak muda, gadis dengan seorang berjaka, seorang pemuda, mereka mengikat diri dalam sebuah ikrar suci pernikahan, tentunya yang mereka harapkan dari pernikahan ini mereka bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan sakinah, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan bagi kalian, litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa merasa nyaman, mendapatkan sakinah ketika berpasang-pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. والدروس التي نستلهم من الحياة الزوجية لفاطمة هي أن فاطمة كانت تحب زوجها حبا شديدا وتحزن وتبكي لفراقه وغيابه محبة له، حيث كان الإمام عليه السلام يغيب عنها عندما كان يخرج للجهاد ويبقى خارج البيت مدة طويلة أحيانا، وعندما كان يعود كانت تستقبله بوجه بشوش متبسم مشرق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah sosok istri yang sangat mencintai suaminya. Ketika suaminya Maulana Amirul Mukminin karena tuntutan tugas harus keluar dari kota Madinah untuk berjihad fisabilillah yang mungkin memakan waktu yang cukup lama, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra berada di rumah, beliau memendam rasa rindu kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib datang, Fatimah akan menyambutnya dengan wajah yang penuh dengan senyuman, dengan wajah yang penuh keceriaan, yang memancarkan cahaya kegembiraan. Sampai-sampai Imam Ali bin Abi Thalib mengisahkan tentang itu dengan mengatakan, "Aku ketika melihat Fatimah, seluruh kegundahan, kegelisahan dan kesedihan yang ada di hatiku sirna sama sekali." من الأسف في بعض البيوت عندما يدخل الرجل يجد أول مصيبة. Sangat disayangkan, sebagian rumah justru sebaliknya. Ketika suami datang, itu adalah awal petaka bagi rumah tangga itu. ولم تكن هذه المودة والمحبة من طرف واحد، بل الإمام عليه السلام أيضا كان يحبها حبا جما، فلم يتزوج عليها أحدا طيلة حياتها. وعندما كان الإمام عليه السلام سمع بوفاتها سقط على وجهه على الأرض قائلا: أما حزني فصمت وأما ليلي فمسحد، يعني حزني عليك دائم إلى أن أصل إليك وأنتقل من هذه الدنيا وأكل في جوابك. Kecintaan besar Sayyidah Fatimah kepada suaminya tidak bertepuk sebelah tangan. Imam Ali bin Abi Thalib juga sangat mencintai istrinya ini dan tidak pernah memperistri orang lain ketika Fatimah masih hidup. Imam Ali bin Abi Thalib ketika mendengar berita bahwa istri tercintanya meninggal dunia, beliau berjalan menuju ke rumahnya dengan tergesa-gesa sampai tersungkur sambil mengatakan, "Adapun kesedihanku atas kematian Fatimah akan menjadi kesedihan yang abadi, dan malam-malamku setelah ini akan menjadi malam-malam tanpa tidur." العنصر الثاني للحياة الزوجية الناجحة حسن التبعل، والمقصود به أن تعامل زوجها باحترام وثقة وصدق وصراحة ووفاء وهدوء، بعيدا عن الكذب والانفعال والغضب والسب والشتم والضرب والخيانة. Unsur kedua adalah husnul taba'ul.
Husnul taba'ul artinya bahwa istri melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Dia akan menghormati suaminya, berbicara dengan baik, dengan lembut, dengan penuh kejujuran, mengatakan hal yang benar dengan suasana yang sangat tenang, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, memaki, mencela atau berkhianat atau bahkan mungkin memukul pasangannya. فكانت الزهراء سلام الله عليها تتعامل مع زوجها بهذا السلوك بالصدق والثقة والاحترام الكامل. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام تقول الإمام عليه السلام تقول فاطمة مخاطبة الإمام عليه السلام ما أهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عرفتك. فقال عليه السلام لها أنت أبر وأتقى وأعرف بالله من أن أبلغك في شيء من ذلك. هل يمكن اليوم على وجه الأرض أن تتحدث امرأة بأنها ما خالفت زوجها أبدا في حياتها؟ Sayyidah Fatimah Az-Zahra berlaku demikian kepada suaminya, memperlakukan suaminya dengan penuh penghormatan, dengan penuh kejujuran dan kebenaran. Suatu kali Sayyidah Fatimah Az-Zahra pernah mengatakan kepada suaminya, "Wahai Ali, aku tidak pernah berbohong kepadamu sama sekali. Aku tidak pernah mengkhianatimu dan aku tidak pernah menentangmu sama sekali semenjak aku mengenalmu." Imam Ali bin Abi Thalib membenarkan kata-kata Fatimah dengan mengatakan, "Engkau wahai Fatimah lebih mulia, lebih bertakwa dan lebih tahu tentang Allah daripada hal-hal yang seperti itu. Engkau lebih tinggi derajatnya daripada aku harus menegurmu atau mencelamu atas semua itu, karena aku tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu." Yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah ada seorang wanita yang tidak pernah menentang suaminya sama sekali dalam kehidupannya? طبعا هذا الوفاء وحسن السلوك والصدق وعدم الخيانة ليس فقط من طرف الزوجة بل من طرف الزوجة أيضا. لا بد أن يكون أن تكون من كلا الطرفين. فمن أهم مقومات نجاح الحياة الزوجية الصدق. تصوروا لو أن الكذب هو الأسلوب الذي يتعامل به الزوجان مع بعضهما، فما الذي يمكن أن يحصل إذا لا يصدق الآخر، إذا يكذب الآخر، إذا يكذب الزوج للزوجة أو تكذب الزوجة للزوج. أما التعامل بالغضب والانفعال والصراخ فهو دمار للحياة الزوجية. من الأسف نجد بعض الناس، بعض الرجال لما يدخلون في البيت أول ما يبدأون بالصراخ والغضب، وهذا يفسد الحياة الزوجية. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول عن فاطمة: ما أغضبتها مدة حياتي. والله هو الإمام المعصوم يتكلم بهذا الكلام: ما أغضبتها مدة حياتي. يمكن لأي واحد أن يتحدث؟ أنا لا أقدر. ما أغضبتها مدة حياتي معها ولم تغضبني ولم تعس أمري مدة حياتي. فوالله في حديث آخر: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل إلي ولا أغضبتني ولا عست لي أمرا لقد كنت أنظر إليها فيكشف عني الهموم والأحزان. Tentunya kejujuran dan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh istri bukan hanya satu pihak, suami juga harus melakukan hal yang sama. Bisa dibayangkan jika kebohongan adalah atmosfer yang ada di rumah tangga, apa yang terjadi? Suami tidak percaya pada istrinya sama sekali dan istri tidak mempercayai suaminya. Bagaimana pula dengan misalnya
bentakan, teriakan, amarah, sikap keras yang mungkin akan dilakukan di sebuah rumah tangga. Apa yang akan terjadi dengan rumah tangga itu? Itu adalah kehancuran, awal kehancuran sebuah rumah tangga. Sangat disayangkan sebagian suami ketika masuk ke rumah, hal pertama yang dilakukan adalah membentak keluarganya, membentak istri atau anak-anaknya. Imam Ali bin Abi Thalib suatu kali bercerita tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Demi Allah, aku tidak pernah membuat Fatimah marah sepanjang hidupku bersamanya, dan dia tidak pernah membuat aku marah sama sekali. Dia tidak pernah membangkang dan membantah perintahku sama sekali sepanjang hidupnya. Dalam riwayat yang lain, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah membuatnya marah, dan aku tidak pernah memaksanya untuk melakukan suatu pekerjaan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil Fatimah kepadanya. Dia tidak pernah membuat aku marah sama sekali dan tidak pernah membangkang kepadaku. Ketika aku melihat Fatimah, segala kegelisahan dan kesedihanku akan sirna. العنصر الثالث للحياة الزوجية الناجحة القيام بالأعمال المنزلية التي كانت تقوم بها فاطمة سلام الله عليها، فرغم مكانتها وعظمتها ومقامها الرفيع إلا أنها لم تستنكف عن القيام بالأعمال المنزلية، فكانت تطحن بالرحى، وكانت تنظف البيت وتطبخ وتخبز، فكانت تقوم بالأعمال المنزلية داخل البيت. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقوم بمسؤولياته خارج البيت. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألت سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يؤذبه. Unsur ketiga adalah ringan tangan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, manusia yang sangat agung, putri Rasulullah, putri manusia terbaik di alam ini, tapi beliau tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang besar sehingga enggan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sayyidah Fatimah menggiling gandum sendiri untuk dijadikan tepung kemudian dijadikan adonan kemudian dibuat roti kemudian disajikan untuk suami dan anak-anaknya. Beliau membersihkan rumah beliau melakukan semua pekerjaan rumah. Itu dilakukan oleh beliau dengan senang hati. Sementara Imam Ali bin Abi Thalib melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawabnya di luar rumah. Dalam sebuah riwayat dari Imam Shadiq alaihi salam, beliau mengatakan bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminin, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala dan keutamaan perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang wanita pun di rumah suaminya yang memindahkan satu barang ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya adalah supaya untuk rumah terlihat baik dan bersih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada wanita tersebut. Dan barang siapa dilihat oleh Allah, maka Allah tidak akan pernah mengazabnya. الرابع من العناصر المقومة للحياة الزوجية مراعاة ظروف الزوج المالية، فإن من المهم جدا في الحياة الزوجية أن تراعي الزوجة ظروف زوجها المالية وقدراتها المالية، وعدم إجبار الزوج على شراء أشياء كمالية بما لا يتناسب مع وضعه المادي، وأن لا تحمله فوق طاقته. فكانت الزهراء سلام الله عليها لا تكلف زوجها شيئا ولا تطلب منه أي شيء، وعندما يعلم أمير المؤمنين بعدم وجود طعام كاف في البيت يقول لها: يا فاطمة
ألا كنت أعلمتني فأبقيكم لكم شيئا فتقول يا أبا الحسن إني لأستحي من إلهي أن تكلف نفسك ما لا تقدر عليه. Unsur keempat adalah peduli dengan kondisi keuangan suami. Salah satu unsur yang penting dalam membangun sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga adalah istri peduli dengan kondisi keuangan suaminya. Ketika suami tidak memiliki uang yang cukup atau keadaan ekonominya lemah dan tidak mampu, tidak membebankan hal-hal kepada suaminya, memberi hal-hal yang tidak mampu untuk disediakan oleh suaminya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam tidak pernah meminta sesuatu kepada suaminya sama sekali. Bahkan suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib menyadari bahwa di rumah tidak ada makanan sama sekali. Imam kemudian mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, kenapa engkau tidak memberitahu aku bahwa di rumah tidak ada makanan, sehingga aku akan mencarikan makanan untuk bisa dimakan oleh kalian?" Dijawab oleh Sayyidah Fatimah, "Wahai Abul Hasan, aku malu kepada Allah untuk meminta kepadamu sesuatu yang mungkin engkau tidak bisa untuk memberikannya." العنصر الخامس للحياة الزوجية الناجحة التجمل والتزين للزوجين. فإن من الضروري أن تهتم الزوجة وأن يهتم الزوج بزينتهما ونظافتهما ونظافتهما للآخر، لأن ذلك يزيد من تقوية وتمتين العلاقة الزوجية. أما إهمال هذا الجانب فيؤدي إلى النفور والكراهية بين الزوجين، وربما يؤدي إلى الانفصال والطلاق. والتزين والتجمل ليس فقط للمرأة أو الزوجة للزوج، بل الزوج للزوجة أيضا. ومن الخطأ ما تقوم به بعض النساء من اهتمام بالتزين والتجمل ولبس أجمل الملابس عندما تخرج من البيت، وإهمال هذا الجانب لزوجها في البيت. وهذا التصرف من الزوجة أو من الزوج خلاف الحكمة ويؤدي إلى خراب وفساد الحياة الزوجية. Unsur kelima adalah berhias untuk pasangan. Berhias di sini bukan hanya khusus perempuan atau istri untuk suaminya, tetapi juga suami untuk istrinya. Baik suami atau istri harus berpenampilan yang baik, menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga penampilan zahirnya di hadapan pasangannya, memakai wangi-wangian untuk pasangannya, sehingga hal ini akan menguatkan hubungan dan cinta di antara keduanya. Dan jika hal ini diabaikan, maka yang muncul adalah kebencian dan ketidaksukaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Istri yang tidak berdandan dan tidak memberikan dan tidak menyuguhkan penampilan yang baik, tidak perhatian dengan penampilannya di hadapan suami, akan menciptakan ketidaksukaan dari suami. Ketidaksukaan ini lambat laun akan membesar dan mungkin akan bisa berujung kepada perceraian di antara keduanya. Tentunya ini bukan hanya istri yang wajib untuk memperhatikan penampilan bagi suaminya, tapi juga suami harus memperhatikan penampilan untuk istrinya. Ada satu kesalahan besar di tengah masyarakat kita. Kita cenderung, wanita-wanita maupun pria, cenderung untuk mempercantik dan memperindah penampilan ketika akan keluar dari rumah. Sementara ketika berada di rumah, mereka akan tampil di hadapan pasangannya seadanya. Ini adalah sebuah kesalahan yang banyak dilakukan oleh banyak orang, dan ini bertentangan dengan hikmah dalam membangun sebuah rumah tangga. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه وكاشف سرك ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القول اللهم صل على محمد وآل محمد وجزك على عبادك ومنامك في بلادك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. دو مناسبت بسیار مهمی هست در این ایام که باید این دو مناسبت رو توضیح بدیم. مناسبت اول این است که 11 ژانویه مصادف است با روز جهانی تشکر و شکرگزاری. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi keluarganya dan para imam ma'sumin alaihi wassalam, saya mewasiatkan pesan takwa kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian. Ada dua momen dalam beberapa hari ini, di antaranya adalah tanggal 11 Januari adalah hari internasional untuk ungkapan rasa berterima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak lain. و روز 13 ژانویه که امروز باشه روز ملی سلامت و بهداشت کار. Tanggal 13 Januari adalah hari kesehatan pekerjaan dan keselamatan pekerjaan. اما نسبت به موضوع اول که عبارت است از شکرگزاری و تشکر، اولا یک دستور قرآنی است که خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته است که ما همیشه شکرگزار باشیم، قدردان باشیم، شاکر خداوند تبارک و تعالی و نعمت‌هایی که به ما داده و همچنین شاکر کسانی که به ما احسان می‌کنند و کردند. Berkenaan dengan berterima kasih, apresiasi kepada pihak-pihak lain, ini adalah suatu perintah dari Al-Quranul Karim. Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang kedua adalah kita berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. خداوند تبارک و تعالی نتیجه شکرگزاری رو هم فرموده و ان شکرتم لازیدنکم. اگر شکرگزار باشید ما نعمت شما رو بیشتر می‌کنیم. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kalau orang berterima kasih dan bersyukur, Allah menjanjikan akan memperbanyak nikmat yang diberikan kepadanya. اما مسئله شکرگزاری یک مسئله دستوری الهی نیست که خدا دستور داده باشد ما انجام بدیم، بلکه یک مسئله فطری، نفسی و عقلانی بشر است و آثار زیادی در زندگی انسان داره. Tentunya berterima kasih, bersyukur, mengapresiasi kebaikan pihak lain bukan hanya perintah agama dan perintah Allah, tapi ini adalah sejalan dengan naluri, sejalan dengan perintah akal dan nalar kita, juga sejalan dengan jiwa kita. Dan jika itu dilakukan akan mendatangkan pengaruh-pengaruh dan manfaat-manfaat yang sangat besar dalam kehidupan.
من این موضوع رو بررسی کردم که ببینم دانشمندان غربی در موضوع شکرگزاری چه تحقیقاتی انجام دادن و چه بررسی‌هایی رو انجام دادن. Saya pernah melakukan sebuah kajian tentang masalah apa yang riset yang dilakukan oleh para ilmuwan di dunia barat tentang efek dan pengaruh dari sikap berterima kasih kepada pihak lain. دانشگاه کنتاکی در آمریکا و همچنین چند دانشگاه دیگر و یکی از پروفسورهای آمریکایی به نام روبرت اموریس تحقیقاتی انجام دادن که من چندین مقاله اونها رو دیدم و 6 نتیجه و خاصیت و اثر و نقش برای شکرگزاری در زندگی انسان رو بیان کردن. Para ilmuwan di universitas di Kentucky dan beberapa kampus-kampus perguruan tinggi di Amerika dan seorang ilmuwan Amerika bernama Robert Emoris membuat sebuah kajian tentang masalah dampak dari sikap atau pengaruh dari berterima kasih kepada pihak lain, dan hasilnya ada 6 hal manfaat dan efek dari hal tersebut. اولین نتیجه و بررسی‌های انجام شده اومدن بین افرادی که شکرگزار هستند و افرادی که ناسپاسند یک بررسی کردن در کشورهای مختلف. این نتایج به دست آمده. Mereka melakukan riset terhadap orang-orang yang tahu budi dan mau berterima kasih, lalu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahu budi. یک اول شکرگزاری موجب آرامش می شود. کسانی که شکرگزارند از آرامش بیشتری برخوردارند و کسانی که ناسپاسند آرامش ندارند. توی جامعه آماری که بررسی کردن تعداد کسانی که شکرگزارند آرامششون بیشتره. Hasilnya yang pertama adalah bahwa orang-orang yang punya sifat berterima kasih dan tahu budi kepada orang yang memiliki kebaikan, mereka cenderung memiliki kehidupan dan jiwa yang lebih tenang dibandingkan orang yang tidak tahu budi. Ini adalah sebuah kajian yang dilakukan atas 2 kelompok manusia ini. دکتر روبرت میگوید طبق بررسی‌هایی که من در کشورهای مختلف انجام دادم و در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی انجام دادم، دیدم کسانی که شکرگزارند درد کمتری دارند. Yang kedua adalah, kata Dr. Robert, setelah melakukan kajian terhadap para pasien ataupun orang-orang di berbagai rumah sakit maupun klinik di banyak negara, hasil kedua yang didapatkan atau pengaruh kedua adalah orang yang tahu budi dan berterima kasih adalah orang-orang yang lebih sehat. افراد شکرگزار مهربانتر هستند نسبت به افراد دیگر و ناسپاس. Yang ketiga adalah orang yang tahu budi adalah orang-orang yang lebih penyayang dibandingkan yang lain. استاد دانشگاه کنتاکی میگوید من طی بررسی‌هایی که کردم دیدم افراد شکرگزار مهربان‌ترند و افراد ناسپاس افراد خشمگین، غضبناک و پرخاشگر هستند. Sementara orang-orang yang tidak tahu budi, mereka cenderung orang-orang yang kasar dan mudah sekali untuk tersulut emosinya. 4 افراد شکرگزار خواب بهتری دارند و یکی از درمانهای بیخوابی اینه که انسان شکرگزار باشه. Yang keempat adalah orang yang tahu budi dan berterima kasih atas kebaikan orang lain. Mereka memiliki tidur yang lebih nyenyak dibandingkan orang yang tidak tahu budi. 5 افراد شکرگزار از عزت نفس بیشتری برخوردار هستند. به خودشون اعتماد و اطمینان بیشتری دارند. Yang kelima adalah orang yang tahu berterima kasih adalah orang-orang yang cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dibandingkan orang yang lain. ششمین اثر شکرگزاری افزایش قدرت ذهنی است. کسانی که شاکرند و شکرگزارند از قدرت ذهنی و فهم و تحلیل مسائل بیشتری برخوردارند.
Yang keenam adalah orang yang tahu berterima kasih. Mereka cenderung orang-orang yang memiliki kecerdasan yang lebih. Mereka lebih mudah untuk memahami sebuah realita dan bisa melakukan analisa dengan lebih baik. این مواردی که عرض کردم از سال 2011 تا 2014 یعنی 4 سال روی این مسئله کار شده و این نتایج رو من امروز خیلی راحت تقدیم شما کردم. Ini adalah kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan di barat. Yang kajian ini adalah kajian yang cukup lama, dilakukan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. حال که شکرگزاری اینقدر اثر داره، بیایم همیشه نعمت‌های خدا رو یادآوری کنیم برای خودمون و شاکر خدا باشیم و این صفت رو داشته باشیم. شاکر خدا باشیم، شاکر افرادی که به ما کمک کردن بوده باشیم، شاکر پدر و مادرمون باشیم، شاکر معلم و استادمون بوده باشیم. Melihat manfaat yang baik dan pengaruh yang baik dari berterima kasih ini, marilah kita pupuk diri kita dan kita tempat diri kita untuk menjadi orang yang berterima kasih, khususnya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. رافع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك غافر الخطيئات انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.